can get an if and oh. Hello mga kasyutang! Welcome to our very first vlog! I am Clyde. And I'm Trisha, and this is Chelsea Adira, and we are the team Clyde Dira. So for our first video, we have decided ni Daddy nga ato to sa place where we met year 2012. Tumpak. And in connection with our ika-100 monthsary of friendship and love, we will bring you to that place. Right, Dad? So, tara! So, we're in the bus right now. Yeah. Dad. Barko ni Agis, so it causes waves. Ooh. Oh no! Oh my gosh! Oh my gosh! Bye bye! Oh no! May problema kay kabaw mo lang oy. Wow! Naday life jacket. Yay! We're almost there, guys! Muna ang seafood restaurant dire. Taog guys sa nalasin. No? Ang bridge kay hapit na makuan ma. Tawag na malapas. O, tuyok na lang natin. Abot na ta. Yay! It's been a long day and nanami sa house nilang Daddy. Kana gabi na. Yeah. Mo nilang house so. Dere sala and then na dito duha ka rooms and then naasa dito nasa room dito. So mo nilang house dere sa island. And then wala na mi ka tour karong adlaw. It's because nami di una nga mas importante. So, tomorrow na lang ta mag-tour sa mga beautiful spots here. Yay! Right, Dad? Okay. So, see you! Yay! It's crystal clear! Oh, it's very hot, but it's really worth it. Kay, oh, nice view. Oh my gosh. Hi! So, later pa may magligo ni Daddy, but, yeah. Glimpse lang ni. Char! Today, naami mga fish dere. Padol. Ano sa tawag ni Dad? Lupit. Kani? Ay, buhi po dyan kayo siya. Kani kayo, say tawag ni Dad. Lupit. Ay! Ya, kani? Ano lang, gawas mo. Lupit. Gawas mo siya. Padool galit, Jill. Kuha na.
You know, mga kuan pa dyan, fresh from the sea pa gid. Kuha, pamasol. Yeah, gipasol. So, later, i-tour na sad muna ako sa mga beautiful spots here. So, see you! It's swimming time! Lady, go! Magsulog mig mask and nakoy life jacket. It's because si Daddy lagi mawala. No, Dad, no. Sige. Wait lang. Yeah, we have mask here. Sa Daddy ni. Biji. Anak rumah. Come on! Dali! Dali, Dad. Rock. Ngit. Ay, hayag day. Suwa. Tagak na ni ang cellphone na din nga sa. Oy. Ni, unas pagamay. Kami sa sea! Yay! Mag- Come here, Dad! My turn, Tutsu. Maliit na ko. Bye! Bye, Dad! Alkansi ko kaboso mo lang, oy. Yeah! Hi, mga bata! Oh, dagan kig naligo. Dad! Hello. Masay palam. Masay. Apelas na ito yung jilin ko. Yeah! Hello, mga kasyutang! Shoot. 1, 2, 3. Kung gusto ko na, trigo. Oh! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Ay! Oh! Sana kayo Hello! Nihawas makubat si Daddy, nanguha pa siya kuan, seashells. Ang tawag ani kay kuan. Aninikad day no? Aninikad din. Makaon sad ni siya. Lami kini siya as in. Nas Daddy dito ay. Makaharo. Dad! Daddy! Sakto na na oy. Ali na. Daghan na kayo silang nakuha as in. Welcome to our favorite place here in the island. Kuan, tawag ani is sa Dad. Lawis. Binteng. Oh, so mo diri na kuan white sand kay tanan. Here now it's 7 o'clock in the morning and ang sunrise nice kaayo. And then rooms dito gani una dito. Then volleyball na pwede mo mag-volleyball. So it's breakfast time. Among sudan kay kasag. By the way, may gabi nano or nanginha something like ana. But wala lang mi ka video kay wala pa may proper equipments para makita ang kangit-ngit. Dito para mahayagan ba kay ngitid around 9 PM namin nagkuan nanginha. So mo ni siya crab si kasag gagmay lang siya but kuan siya daghan siya sud lami siya unod. So first time ka dito. Oh, dalian na. Dito ba? Wamito. Karon manguha nami og gusto. So, nasil Daddy dito ay. Adto na to. Mo ni Dad guardhouse man ni Dad no. Guardhouse na siya. Kanin. So naadre ang gusto guys. Dad, hold me close and never let me go. Charot.
Hi, Charlie. Gusto, yes. Lamian nga gusto. Mao na siya, guys. Itanom ra man ni siya diri daddy, no? Itanom. Nya, mga pila ka months before ma-harvest, Charles? Mga mga 1 month niya. Okay na na siya. Okay. Bisan asa nga kuan spot diri sa island, nice jud. Away from the city, maka-relax. Ang sadad. Oh, diri kay daghang healthy kay niyang kuan diri kay nay daghang isda. Mod asa to sanctuary diri dapit. Sanctuary ni diri dapit. Mod sanctuary din ni diri but di lang siya allowed nga per me musud diri. It's because gi-protect nila ang mga kuan diri mga you know, mga biodiversity diri. But next time, maybe magkayak-kayak. Dad, no? Let's try. So, that's it. Later, adto ta sa kuan. Adto ta sa kuan restaurant there. Kato galing before mi naabot mao to siya. There. Okay, Dad. So, on the way na miss sa seafood restaurant diri sa Hilutungan Island. Yes. Sa una diri mi mag-date ni Daddy dira. Sana all. Wala lagi ang mirror diri, Dad. Yay. Hello, Dad. Hello. So here. Ano siya, guys? From the city, mao ni siya una jud makita sa island and kanang first impression pa lang daan, mapapawaw ka talaga. So mao ni siya. So as of now, wala pa siya guest kay di pa man pwede ang mga turista diri. So close pa siya as of now, but if katong walay COVID or katong before lockdown, daghan jud kay ni siya mga turista diri. Mga foreigners, manhi. Okay, oh, crystal clear kay ang water. Diba, Dad? Ay, sigtabon-tabon eh. So, yeah. Adto ta kadiyot ay, there. If ever taob na ni siya, guys, dire jud na mag swimming kay. Na, pwede ka mulayat dito. Dad, no? Na ito, ina ko na ito. Oh, daghan kayo. Kita mo na, guys, oh, nagpundok mo na siya. Healthy kay island, daghan kay fish. There, mini daddy. Hey, Dada. Hold it. Ang camera. Pasensyain na jud among vlog kay first time, you know, and nagkuan pa mi, nagkapa-kapa. Nangapa pa mi unsahon ni siya, but we're trying our best na ma-feature jud ni ang island. Yeah. This is a very special place for us ni Daddy kay diri mi nag-meet until, you know, friendship padung sorry lang. Bitaw tinuod na siya way back 2012. Yeah. Abirog kalimot Daddy. Buwag yun, di ba? And then now may every fiesta diri is it's summer, then may nani mag fishing, nya magligo-ligo. Yeah, ang party sa diri is very simple, like kung unsay na maorla mo ni nakaganahan ako diri sa island kay bisan unsa ka lisod ay not lisod but unsa ka simple ang life ba kay
kana i-embrace gali nila kung unsay naaran nila. So there. Until our next vlog, Dad, right? Oo. Sa susunod, may tangi. Please support our YouTube channel, guys. And soon may tamiglaing content para sa mga vlog. But yeah. We are on our 3rd day, but sadly manguli na mi. Bye, Island. Hello. 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 Nasa na daddy dito ay. Ato may mag sakay sa pump boat. Init na kayo. It's 9:30. There. So, mo na nga pump boat ang sakyan sa daddy. Dad! Hi. So, I'll just in here. Colin. Ano na? Di ba nagkaroon? Announce? Dad! Dad! Yee! Uy, basig mo po. Ay! Here, nanamis sa pang boat. Here, Dad, here. Bye! Till next time. Init kayo sa tanan. Tapos siya. Nagulot. Nagkuhan na. Nag-start na ang makina. Bye-bye. Balik kami next month dire. Sad ka rin? Na-enjoy? Super. We are home na! Sadly, nakalimut jud kog dag makeup kit dadto no? Even a powder or lipstick man lang wa jud, but it's really fine kay na-enjoy jud mo among short vacay dadto, right, Dad? And we are super duper happy, Daddy, that finally we have shared to all of you the place that has become a big part of our lives, ni Daddy, right, Dad? And We hope you like this video. And don't forget to like, Share. subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. Videos. Bye-bye!